On va créer une base de données, donc directement pour créer une application complète avec la base de données, tout ça. Mais avant, bien sûr, on va faire un rappel de ce qu'on avait, ça fait longtemps, concernant les SQL Server, VB.NET, les variables, ainsi de suite. Ou en même temps, on va choisir un projet qu'on va, donc bien sûr, qu'on va construire, ou bien développer. Euh, j'ai choisi comme projet location, donc location de voiture. Je trouve qu'il est simple et bien riche en requêtes et en et code. Si vous avez d'autres choix, je vous entends. C'est l'occasion مزيان أستاذ هو اللي كاين دابا نيت ديال نيت l'occasion لوكاسيون كاين احسن. ديال الصيف نيت أستاذ ديال الصيف فوالا. اي ميم ما كاينينش بزاف au même temps on peut utiliser la base de données de location, donc de location pour créer un site web si vous voulez. Créer un site web. Oui, pour créer un site web. Pour l'instant, Othman, on va juste créer une application de location. Juste application qui marche sur notre machine, donc, Ok, Windows. Mais la même base de données, on peut la utiliser pour créer un site web. ok, oui. C'est bon? Donc, Oui, c'est par bon. exemple, parce que l'année prochaine, Inch'Allah, on va bien sûr voir la création des sites web. Ce qui fait, on sera en besoin des bases de كاين données. باز دون فوالا يعني نقدروا نستعملوا هاد يعني لا باز دوني ما كتبدلش شونج با Ok, ce oui, c'est qui bon. change واش l'application ou bien le site web, c'est ce qu'on va Ok. changer. Ok, donc bien sûr avant de commencer notre projet اول حاجه ولا le premier pas c'est le memorise ou bien la conception. عارفين الكونسيبسيون شنو كنديروا فيها؟ عارفين عليها لا شويه دي مو في لا شوية كونسيبسيون. دونك في الكونسيبسيون من وراء الديكسيونير دوني بيان سور ما نعاودوش كلشي ا زيرو. اللي كيهمنا فيها هو داك من الام سي دي، دونك لا كونسيبسيون الام سي دي، دونك موديل كونسيبسيون الدوني بيان كونسيبسيون الدوني هو اللي مهم بوغ لا باز دو دوني ولا لا كونسيبسيون دو لوكاسيون. ندير واحد انوتي لا فوالا لا نوتاسيون دونك اون باج. فوالا بلوك نوت نديري واحد لاباج خاويه السوري ريبوندي. فوالا دونك لا باز دوني دو لوكاسيون اشنا هما لي تابل كون فا utiliser pour location. Les tables à utiliser. Table voiture. كاين لوكاسيون سي Voilà, donc كاين واحد la première table et la deuxième table, c'est bon. Donc table voiture, table location. Donc concernant la table voiture que je vois qu'il est clair, on va commencer par la table voiture. Donc la table voiture. C'est bon. هنا غتحاولوا de noter هذا الام سي دي. C'est bon. Donc la table voiture. Deuxième table اللي غادي تحتاجوا. Deuxième table. Ou louer. Table client. كليون Louer, table par exemple, louer, location, c'est ça. Oui, client quoi? Donc je vais, pardon, Client. client, oui. Oui. Donc table client. C'est là la table client. Voilà, oui. Donc table voiture, table client. Table location, les guitures, concernant le mot location, ce sera une association entre quoi? Entre voiture et client. Client. C'est Ok. bon? Voilà, donc c'est une association. Donc, bien sûr, ce sera une nouvelle table due à l'association de plusieurs à plusieurs entre voiture et client. Client. On ne va pas s'ajouter du
marque, par exemple, la marque de la voiture. هنا concernant la marque du voiture غادي نهضروا غير على les grands marques يعني رونو بوجو من غير ما نهضر على كاينه 301 كاين هذوك الموديلات حنا فهمت مينيميزيو غير قصدك. في لا مارك موديل سي بون لي غران تيتر. فوالا سون موديل Son les modèle. grands titres voilà la couleur pour les tri Le modèle aussi. carburant carburant pardon Le modèle ou bien? euh, j'ai pas bien capturé le mot Le modèle, le modèle. le mollet c'est ça Le modèle de la Mollet, voiture. mollet Modèle. le prix oui Le prix, le prix. Le prix de. donc le prix de location c'est ça Oui. Ouais. voilà c'est bien donc le prix de location c'est bon je pense que c'est suffisant matricule la marque la couleur carburant et le prix voilà les clients donc concernant les clients les informations C'est un client. voilà CN elle est bien claire pour et même Non, c'est client. que les prénoms voilà le Nom, nom prénom. donc le nom Nom prénom complet. nom complet ou bien le nom غير باش نسهلوا علينا on garde le Téléphone. nom voilà téléphone et adresse Adresse. Email ou adresse bien. email Email, oui. donc adresse email je Adresse. pense que Oui, c'est c'est la la même même chose chose. donc on Oui. va garder juste l'adresse Oui. c'est bon je pense que c'est bien pour les juste pour ne pas beaucoup entasser les sons Oui, donc ça. voiture la matricule la marque le carburant prêt bah, c'est bien le client CN du client le nom du client le téléphone et l'adresse passons vers l'association ou bien le type de l'association entre les deux donc l'association c'est un cercle divisé en deux si je trouve le trait pour le diviser voilà bah, c'est bien voilà bien donc un titre pour l'association c'est Louer. Louer. louer ou bien location. Donc, louer. Un, Le verbe quoi? voilà. Donc, après, les cardinalités. Mhm. Avec une autre couleur pour qu'elle soit claire. En vert. Voilà. Voilà. Et notre virgule. Donc, les cardinalités, Othman, si vous vous rappelez de comment on va trouver ces cardinalités. Mais donc, Voilà. on peut dire zéro voiture. Zéro, voilà. Le minimum, zéro C'est voiture zéro, oui. peut être loué par un client. Comme Voilà. Et le maximum, c'est 1. c'est 1. Oui. Non, N. فوالا سي ان فوالا دونك الطوموبيله تقدر مع عمرها تكرات وبينما في الماكسيموم الطوموبيل تقدر تكون تكرات بزاف د المرات دونك اون فواتور لو مينيموم دو فوا loué par donc deux fois loué par un client c'est 0 donc possible de ne pas avoir une voiture louée le maximum deux fois c'est le n voilà Oui. سي سمير ممكن تعطينا هذا ديال الكليون سمير ما كاينش مكان مشات ليه الكونيكسيون عنده الروتر راه مشات لي كونيكسيون راه خرج. لا عنده اشكال ديال الروتر كيقطع ليه الكونيكسيون سي نسيم تفضل كليون يقدر ما يكري حتى طوموبيل. دونك سي زيرو يقدر يكري بزاف بزاف ويقدر يكري بزاف فوالا متفقين عثمان سي بيان بور لو زيرو تير شوال لو زيرو Le choix de 0. Non, c'est 1. C'est 1, pourquoi le 1? Parce que si on a le client, c'est juste Oui. il est là pour louer une voiture. فوالا دونك بالنسبه لهنا نسيم راه ممكن يعني ملي غتمشي انت باش تكري واحد الطوموبيل امتى غياخذ عندك هاد لي زانفورماسيون في حاله وحده ولا يعني غادي تكري عند الطوموبيل
Mais si c'est possible, donc pour l'ensemble, c'est de préférable de garder le zéro. Et bien sûr, c'est un client, alors c'est déjà, il a déjà le fait de location. Oui, carrément. Donc, mais possible qu'on a pris ces informations, on a Ok. enregistré ces informations, mais Oui. il a décidé de ne pas continuer ou bien l'opération de location. Donc, de préférable de garder le zéro. C'est bon? Oui, donc c'est bon. C'est bon, مزيان. Donc, je préfère 0N. Donc, مزيان نسيم هذه أحسن. OK. Donc, on a N, plusieurs à plusieurs. Automatiquement, qu'est-ce qu'on va voir? La troisième table. On va avoir une nouvelle table. Voilà, on va voir une nouvelle table qu'on va l'appeler après location, par exemple. Ou bien Location. on va garder le mot louer. Il n'y a pas de problème. De préférable, on va la changer en location. Location, oui. C'est bon. Donc, là, on va juste la poser là, à côté. Voilà, voilà, Romain. C'est bon. Donc, louer, la table louer ou bien location. Ah, voilà. Voilà. Donc, les champs de la table location. Quels sont les champs qu'on va voir dans la table location? Les 100, on aura quelle est primaire de la table voiture? Donc, clé primaire. Donc, avant, on va commencer par la clé primaire de la De table la table. location, quand même. Location. Donc, Référence. par exemple, référence, Référence. bien Ok. fait. Oui. Donc, نخلو référence comme clé primaire. من وراها les deux clés étrangères. Le Exact. plus اللي هي primaire. voilà les De foreign matricules. key. Foreign Foreign key. key. هما foreign key, yes. CN. CN, ok. CN. Bien. C'est bon. C'est de Donc, la durée de location. très bien. Par exemple, la durée de location. Il y a un nombre de jours de location, par exemple. Donc, nombre-gr, nombre de jours de location. Oui, Dire date début et date de la fin. c'est bon. Donc, date L, date location, par exemple. Donc, date début, date de fin. Il suffit une date début. Donc, plus nombre de jours, on va savoir date fin. Et le prix. Voilà, le prêt ou bien Le prix le total. prêt total, TTC, c'est mieux. C'est mieux, TTC, oui. Le possible méthode de paiement, si vous voulez. Ok. Méthode de paiement, par exemple. Par sec ou par Voilà. virement ou bien. Voilà, par virement, par espèce, ou bien. On va prendre par exemple par chèque ou bien par espèce, Ok. concernant le méthode de paiement. Soit chèque, soit espèce. Voilà. Je pense que suffisamment, qu'ils sont suffisants. C'est bon? Oui. Donc, Ouais. enregistrer. Voilà. Comment je peux enregistrer cette. Je vais essayer d'enregistrer cette forum pour l'envoyer après. Enregistrer, afficher le dossier. Voilà, c'est trouvé. Voilà, bien. Arrêtez. Là, je vais effacer la notation qu'on vient de faire. Effacer tout le dessin. Voilà. Après, je vais l'envoyer sur la conversation. Voilà. Voilà. Ouslatcom, vous avez reçu Ah, c'est. voilà, la photo. C'est bien. Je vais la renvoyer juste pour Samir. السلام عليكم كتسمعوني أستاذ؟ دابا كنسمعك الدرس سمير. وقع لي واحد المشكل في البيسي ترو ديمارا ليا اه ولا ثقيل استاذ كنت تانستالات لي واحد الميزاجور مؤخرا صافي ولا ثقيل بزاف هاكا عندك الديس انت لا فوالا دونك كونسيبسيون انتر فواتور اي كليون اللي هي لاسوسياسيون غتكون لوي. لقينا ان واحد الكليون عنده في الكارديناليتي 0 ان
الفواتور عندها حتى هي 0 ان آه. سكيفي غتكون عندنا ان نوفيل طاب اللي غتكون سميتها لوي او بيان لوكاسيون لي شون ديال لوكاسيون اللي لقيناهم عطيناكم كلي بريمير ريفيرونس matricule plus CN, ce sont des clés étrangères. Les champs اللي هما غادي نحتاجهم باغ اكزومبل نرجو لوكاسيون بحال لوكاسيون يعني التوتال اللي تخلص في ديك اللوكاسيون بليس مينيموم سوا بار شيك او بيان اسبيس. مزيان هذا هو الام سي دي. من وراه غادي نمشيو للام ال دي اللي هو بريسك بحال الام سي دي اللي غنديرو حنا اوتوماتيكمون على اللوجيسيال اللي غنخدموا به. سي بون مزيان. دابا هادي فوالا اوكي. دونك غنمشيو للاس سيرفر. غنمشيو للاس سيرفر. عندكم كاملين الاس سيرفر؟ لا استاذ ما عنديش، ما بغاش يخدم ليا استاذ. ما خدامش ديك الاس سيرفر. اوكي كنت تريشارجيو شحال من مره ما بغاش يخدمونا نمسحو استاذ. هكاك عثمان اس سيرفر. Oui, oui, c'est bon, je l'ai. Oui, déjà installé. Oui, oui, je l'ai téléchargé la dernière fois. Donc, parce que la dernière fois, vous avez rencontré des problèmes de l'installation, non? Oui, oui, je l'ai résolu. C'est bon, donc c'est bien. Oui, La même version, si c'est possible, de la passer à Nassim. Nassim, يقدر يخدم لي. كان عنده نفس المشكل. واخا C'est bon, Othman, c'est possible de passer la version à Nassim, d'accord? Ou bien la solution, comment vous avez résolu le problème? Oui, oui, parce que j'avais désactivé quelque chose, quoi. Windows Update. Oui. J'avais désactivé ça, quoi, c'est pour cela. D'accord, ok. صافي سي نسيم تشوف عند عثمان كيفاش. d'accord. Donc pour l'instant, c'est possible qu'on utilise juste l'access. Je pense que vous avez l'access sur votre machine. Ouais, j'ai l'accès. Donc بالنسبه لك نسيم لان بوحدك اللي ما عندكش السكيل كيفين تخدم بالاكسس، حنا غنخدموا بالسكيل سيرفر. صافي صافي. دونك لونسي راه نفس الطريقه باش غدير لي طاب. Donc, on va lancer le SQL Server, connecté. Donc, Nassim, tu as lancé l'access. Nefchi, access, voilà. C'est quoi? C'est le début d'installation. Oui. Monsieur? Oui, pardon. Mais nous, on peut rester sur SQL ou bien? Non, SQL, oui. Juste, Okay. je vais vous montrer un exemple d'accès pour Nassim. Mais on va utiliser le SQL Server. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, après de lancer, connecter, directement, clic droit sur base de données ou bien database. New database. Donc, on va choisir un new database. Location. Voilà. Location, je ne sais pas si c'est déjà le mot location. Je vais essayer. Location de voiture, bien. Voilà. Location, par exemple, tirer voiture. Éviter d'utiliser les espaces. Donc, l'espace, on va les remplacer par un underscore ou bien tirer de bouton 8. On clique sur le bouton OK en bas. Voilà. Notre table location, la voilà. Location-voiture. Donc, j'ai déjà une location voiture sans espace, sans tirer. Donc, la nouvelle base de données, c'est location avec un tiret du 8. On ouvre la base de données. Pour ajouter les tables, on a déjà 3 tables. On sélectionne le dossier table, clic droit, new table ou bien nouvelle table. Ok. نرجع عندك نسيم. دونك هنا عندك واحد لا باز دوني فيد اللي غادي تختار كريي وغيكون عندك داك خلص راكم درتو نتوما لاكسيس ديجا لا دايرين صافي مزيان يعني ما تلقاش اشكال. هنا شنو عندك جوج ديال كتلقى عندك جوج كليك دغوا على هاد لاطاب كتلقى يا المود كرياسيون ولا الفوي دوني. كتمشي انت للمود كرياسيون هنا غادي تسميه
اللي غنبداو بالاولى اللي هي باغ اكزومبل لا طابل فواتور اللي غتبدا بها راه داكشي اللي درت استاذ ودرت لها ماتريكول بس. صافي وغتكمل هاد لي شون ديالك مزيان. فوالا دونك لا بروميير بور نو لا طابل voiture matricule MLE. C'est bon. La marque. Couleur. Prix. Carburant. Voilà. Les types. Donc, les types qu'on va utiliser, soit Invarsha, soit int, soit date. Donc, trois types qu'on va utiliser pour l'ensemble. Les Invarsha pour les caractères, l'int pour le type numérique, ou bien date pour les dates. Donc, matricule. Matricule, c'est int, non, c'est Invarsha, parce qu'on peut avoir par exemple 2A et les 4 nombres. Invarsha 50. Voilà, chaîne de caractères, Invarsha. La marque Invarsha. Marque Invarsha. Voilà, Invarsha 50. Couleur Invarsha. Couleur Invarsha. Donc, quelle est la différence entre Invarsha et Inchar? لا لونغور ديال Invarsha. Voilà, donc la longueur, من الحاجة. Ou deuxièmement, si j'ai par exemple, parce que c'est possible de changer la longueur. Si on a une varchar 10 et un char 10, la différence que pour les un char 10, on doit taper au fur et à mesure un mot de 10 caractères. Ok. C'est bon? Par contre, un varchar, juste à ne pas dépasser les 10 caractères. Ok, ok. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'il faut Oui, utiliser un varchar. Pour le D'accord. prix, c'est int. Intuit. Voilà, int, integer et un varchar pour la Invarsha. dernière. Donc carburant. بالنسبة لك نسيم في هنا pour le type 3 تكست واحد 4 تكست واحد نيميريك. voilà بحال carburant carburant exemple de carburant نديروا لا ليست استاذ ليست. voilà possible de liste de choix voilà هاد l'option n'existe pas pour les SQL c'est bon les SQL server ما عندناش هاد الانفارشا c'est bon donc déjà choisi les mots plus le type. L'étape suivante, c'est Enregistré. non, avant d'enregistrer. Donc, avant d'enregistrer, La clé la primaire. clé primaire, voilà. Donc, on va choisir la clé primaire. Matricule. C'est bon. Voilà. Et enregistrer. Pour enregistrer, on a une disquette ou bien CTRL S. C'est la même chose. CTRL S, par exemple. Voiture. Voiture. Voilà. Et OK. Donc, sur le dossier table, on va trouver dbo.voiture, donc la première table voiture. De la même façon, on va utiliser la deuxième et la troisième table. Donc, voilà, new, clic droit sur table, new table. La table client, on a CN, CEN, le nom, tel et adresse. Voilà. Pour CN, c'est une varchar. J'utilise 50, c'est mieux. La même chose, un varchar. Téléphone, un varchar. Et l'adresse, un varchar. Voilà. CN, c'est la clé primaire. Donc, sélectionnez plus clé primaire. Voilà. Par exemple, le nom, c'est obligatoire d'écrire le nom, de saisir le nom. Donc, s'il est obligatoire, on va décocher allow nuls. C'est bon? On va là décocher pour qu'il n'accepte pas les valeurs nulles. C'est où? Voilà, pour le téléphone ou bien l'adresse, c'est possible. Si on, par exemple, on ne veut pas entrer son numéro de téléphone ou bien l'adresse, on va les garder comme ça pour qu'il accepte les valeurs nulles. C'est bon? Mais concernant CN, il est obligatoire. Voilà.
et pour le nom, il est obligatoire déjà. Enregistrer, CTRL S, client. OK. نسيم مزيان ياك في ديك الجهه من عندك مزيان. لا صافي مريقلين. طيب يعني bon donc la troisième table il y a la table de location. Clique droit, new table. Référence. Voilà la table location où on a référence comme clé primaire, MLE clé étrangère la première, CNN la deuxième clé étrangère pour les quais, date L, donc voilà, c'est L, c'est pas le I majuscule, c'est le L. Méthode paye, ça veut dire méthode de paiement, le TTC, je pense, voilà. Mais si نتا شي وحده هنا 1 2 3 4 5 6 nombre de jours. Oui, nombre de jours, bien fait, Mahdi Missel, nombre de jours NBR tiré ديال 8 GR, nombre de jours. Les types. La référence, numérique par exemple, c'est mieux numérique, donc numérique et automatique, auto-numéro, ou bien auto-numérique. C'est int, voilà. Clé primaire, pour ne pas oublier, donc référence int ou clé primaire. Pour la rendre, ou bien rendre, par exemple, on va rendre l'incrémentation automatique, on va la sélectionner, وعندنا هنا لتحت en bas. Les spécifications de contrôle. Voilà. Identity specification, donc كل واحد على حسب donc le langage de votre système ou bien de l'SQL. Ok. Voilà. Oui. Yes. هنا غادي يردوها وي بلاصه نو غترجع يس. Yes. سي بون. فوالا. بالنسبه لك في لاكسيس نسيم باغ اكزومبل عندنا اي دي او بيان ريف عباره على نيميرو. غتختار كاينه نيميريك، كاين عندك يمكن كاع نيميرو اوتو. لا كاين عندك نيميرو اوتو فريف. فاش السر بالنسبه للريفيرونس باش تردها كتانكريمونطا الراسها كتختار لها نيميرو. دايره نيميرو اوتو، هي اصلا دو باس دايره نيميرو اوتو، هي ما تعطيوها لك نيميرو اوتو الاولاني. فوالا نيميرو اوتو يعني تانكريمونطا الراسها. هذا نيميرو اوتو بور ليسكيول سيرفر il faut le spécifier. C'est ça la différence. Matricule c'est une varchar 50. هذا خصو يكون ياش au fur et à mesure l'origine. Donc هنا عندنا ياش une varchar donc concernant la base la table voiture une varchar 50. لاكسيس كدير لهم ليزون نيشان. وي في لاكسيس خلاص ساهل هو في لي زون ديالو، غير هنايا طريقه اخرى سي ان فارشا. المشكل ديال لاكسيس انه ملي كيعمر بلي زانفورماسيون كيولي ثقيل، ما كيبقاش يافيشي ليك لي زانفورماسيون دغيا. هذا هو المشكل ديالو الاول. والحاجه الثانيه الي ليميتي في لي زانفورماسيون لي انجسترومون ا اونتري الي ليميتي. فوالا date de location le type date, voilà. Méthode inversa, TTC int, c'est bien. Nombre de jours int, voilà. Très bien. CTRL S et location, location. Ou bien location, louer. Donc je préfère louer pour faire une différence entre voilà entre la base de données plus une table. Donc, louer, c'est mieux. Voilà. Louer. OK. Voilà. Donc, les trois tables, voiture, client et louer. Ça fait مزيانين الشباب؟ ندوزو لي طابلي من وراها. اوكي بيان في. هنا بالنسبه لك نسيم راه من الاحسن تانستالي هاد السكيل سيرفر. راه نشوف معاه استاذ. اي ان شاء الله سي بون مزيان. دونك
Deuxième étape, c'est la liaison ou bien la relation entre les tables. هنا كنهضروا على diagramme ou bien le schéma. Donc, le dossier des tables, on va le compression bien fermé. On va ouvrir database, diagramme ou bien schéma. Ok. C'est bon? Un clic direct sur le plus. Choisir yes, bien sûr, ou bien oui. Toujours vide. Donc, bien sûr, parce qu'on n'est pas encore créé aucun diagramme. Clic droit, new database diagramme. C'est bon? Oui. C'est bon. Donc, l'affichage des tables qu'on a, add, et close. Donc, voilà mes 3 tables. هنا كنزيد دوك لي طابل ديالي بثلاثه بهم كنحطهم وكندير لا ليزون ساهله بزاف. Donc, pour montrer la clé primaire la clé étrangère, on va sélectionner la clé primaire بواحد الكليك غنكليكي عليه الكليك الاول. Après, je fonce le clic, يعني كنبقى مكليكي. Regarde, voilà, je fonce. Vous voyez un plus à côté de la flèche maintenant? Oui, oui, oui. Voilà, je le déplace sur le champ, voilà, étranger, foreign key. Voilà, foreign key, aucun là. Je vais vérifier les mots matricule, c'est bien. Voilà, premier key. Donc, premier key, voiture à voix. Foreign key qui est influé, voilà. Donc, c'est bien, OK. Donc, avant du deuxième OK, je vais vérifier insert and update. L'insertion ou l'update sont méconnus en cascade. J'ouvre le plus هذا. delete rules no action غنردها كاسكاد والاخرى تاعي غير دوبل كليك كترجع كاسكاد. سواء كنختار من هنا ولا كندير دوبل كليك فوالا كنردها كاسكاد. هنا علاش كنت ديجا قلتها لكم المره اللي فات علاش يعني ولا تسيبريما واحد كيمشيو لي زانفورماسيون ديالو معاه. عندي سمير مدوز 20 امتحان كمثال مقيدين. ملي تسيبريما سمير كتسيبريماو معاه الامتحانات دوك لي نوط اللي دوز ماشي مشى سمير وبقاو لي نوط ما عرفناش شكون مولاهم. هذا هو الفرق. وفي نفس الوقت pour update, si je change par exemple le nom de Samir, même tous les notes qu'on a déjà, ils vont suivre la modification. Donc OK, on va dire OK. Voilà la première relation. Donc هاد الكلي كتورينا كتكون vers الكلي primaire. Par contre هاد l'infini كيمشيش vers الكلي étrangère. La même chose هنايا. لو بروميير كليك سور سي ان الكليك الاول كنشدو غادي نجليسيه على سي ان اللي هي في الكلي ايترونجير. فوالا وكنفيريفي السي ان مع السي ان. فوالا لي زانفورماسيون سون كوريكت. كندير اوكي. قبل ما ندير دوزيام اوكي كنحلو هاد البلوس ديال انسيرت ابديت. دوبل كليك سور نو اكشن. دوبل كليك على الثانيه وكندير اوكي. فوالا وهكا كنكون درت عاود كيوريني الكلي ديما كتمشي للجهه ديال البريمير يعني كلي بريمير. بينما هاد لا نهايه كيمشيش اللي عنده ايترونجير. دونك سكي في لي كلي هاد لي كلي الكيس خصهم يكونوا فيغ الفواتور. الدوزيام كلي فيغ كليون والانفيني فيغ. استاذ دوك النجمات دايرهم حيت مازال ما اونجسترينا شي غير استاذ. بيان في فوالا هادي فوالا اون فوا كتشوف هاد النجيمات هاد لي زيطوال اللي كيكونوا عندنا هنايا ça veut dire n'est pas encore enregistré. Oui, même en haut, vous voyez, même en haut. هما يبان لكم حتى هنايا واحد النجيمه هنا كلهم فيهم وسط. فوالا علاش؟ لان كاين واحد الموديفيكاسيون هنا. اون فوا تموديفي هنا نورمالمون خصهم يتسجل. دونك كونترول اس بور انريجستري. الدياغرام شوازيغ نابورت كيل تيتر يا با بروبليم. دونك نخليها انا الدياغرام زيرو يا با بروبليم. اوكي. هنا كيقول لك راه لونجسترومون sera appliqué sur le reste des tables, bien sûr. Je vois une relation entre les tables, yes. Vous voyez, donc كاع دوك النجيمات اللي كانوا عندي هنايا مشاو donc sont disparaître. Voilà. Ils sont صافي مزيان هنا داكور. مزيانه استاذ. اوكي. عثمان bien fait. Oui, oui, c'est bien fait. Ok, c'est bon.
دونك هنايا دونك لاحظوا غير حركت البوزيسيون جيت شونجي البوزيسيون هاد النجمه هي بانت هنا ليطوال دونك كونترول اس دونك جيست بروبليم داك الديبلاسمون جو شونج هذا وكتعطيك بلي راه زعما درتي شي تغيير كونترول اس سي بون اي جو فيرم فوالا جو فيرم لونسومبل فوالا اوكي دونك قبل ما نمشيوش حنا للفي بي يعني قبل ما غادي avant d'utiliser le VB.NET ou bien de voir une petite révision concernant le VB.NET, nous allons le SQL Server, ce qui est fait, des informations, on va remplir quelques informations concernant le SQL Server. Après, on va voir la requête select, surtout la requête de sélection au niveau du SQL Server. Après, on va passer vers le VB.NET pour lier le VB.NET avec le SQL Server. Ok, C'est bon? c'est bon, oui. Donc, ok, مزيان. C'est déjà بقات لنا 4 minutes. Il reste 4 minutes. Ce qui est fait, on va essayer juste de remplir quelques informations, surtout concernant le client ou bien la voiture. Donc, la voiture, اللي غادي ديروه نتوما de remplir le reste ديال les informations. C'est bon? Oui. Donc, on prend par exemple voiture. Pour remplir les informations, bien entrer les données, clic droit, on va choisir edit ou bien modifier top 200. حنا نقلبوا على 200 فين مكتوب هذا هو المهم نكليكيو عليها. Matricule d'une voiture quelle que soit pour simplifier ou bien la mémorisation des informations باش يسهل علينا نعقل شنو كتبنا parce que les informations concernant le matricule plus CN on va les réutiliser dans la table louée ce qui est fait on doit les mémoriser غير باش نسهلوا الميموار غندير par exemple 1 1 A et 4 1 par exemple premier matricule deuxième matricule 2 2 B 4 2 donc ce sont des matricules de voitures 3 3 C et 4 3 c'est bon? Donc pour la table louée qu'on va entrer des données dans la table louée il demande le matricule qui doit être déjà enregistré dans la table voiture je sais bien que 2 2 c'est la lettre B avec les 4 c'est bon? Oui. يعني مفهوم انا كتسهل عليا باش نعقل عليهم في لا طابل ماتريكول سينو لانه لا دخلت باغ اكزومبل ولا بديت كندخل داكشي اعتباطيا ودرت باغ اكزومبل بحال ما هكا il va pas l'accepter انتم لاحظوا كيقول لك نو دونك بزاف ديال الهضره الحاجه الاولى كيقول لك ما دخلتيش الريفيرونس ولو بروميير غادي في هذا اوبسيرفي لا لوكاسيون فواتور فوالا فوايي هاد لا طابل فواتور كيلقى فيها مشكل يعني في لا طابل فواتور ما لقاش فيها داك الفورين كي دونك فورين كي تيغي لوي فواتور تلقاه ما كاينش Mais monsieur, oui pardon Othman pourquoi c'est pas quelque chose qui est automatique? automatique Oui. Par exemple, si on enregistre le matricule, par exemple, si on enregistre quoi? C'est un des clients. c'est un des clients oui De la table, oui. Ça doit être automatique sur la table qui, par exemple, c'est la table. Oui, j'ai compris. Par exemple, si tu as laissé le champ CN automatique, ça incrémente automatiquement, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, automatiquement, quand on entre là, voilà, il est automatique. Ce qui est fait, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. C'est bon? Sur la table louée, donc là, on doit écrire 1, 2, 3, donc à la longueur, ce qu'on a trouvé. Par exemple, on a jusqu'à 4. Okay. Donc, sur la table louée, on va utiliser de 1 à 4. Si on a utilisé 5 ou bien 7 ou bien, je ne sais pas, il ne va pas l'accepter parce qu'il n'est pas existé sur la table client. C'est ça le problème. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, نكملوا في la table voiture. Donc, غندير أنا واحد l'ensemble ديال les voitures. أنا غنعطي juste des exemples. نتوما غتكملوا هادو من بعد. Donc, exemple, la marque. Une autre. Voilà. Couleur, par exemple, bleu. Le prix de location 300 dirhams, par exemple, donc 300. Le carburant, c'est en essence. ما عنديش des informations بزاف على يعني
البخي مع الطوموبيلات ليسونس، ولكن نتوما تقدروا تعرفوا احسن. اللي درتي يا استاذ هو هذاك اللي درتي، بسم الله. شي مشكل. قول لي ما هادشي مازال ما خرجش المارشي ياك. داكشي اللي كان، هادشي فيرتيغال. فوالا سي بون. نوار 200 par exemple essence 0 par exemple رو Renault لا كولور بلون. هنا لي كولور غنستعملوا كلشي، سواء كلشي ماجيس فيمينا ولا كلشي ماسكولين. سي بون. دونك لي كولور بلون بلونش، دونك من الاحسن نخليو كلشي بلون او بيان ان كولور او بيان بلونش، كيفاش نزيدو دوك لي اف هادشي كامل. سي بون. غنخليهم هنا بحال ما هكا في الماسكولين باغ اكزومبل 500 غازوال، حتى نزيدو واحد لونسومبل اخرين، واحد شي طوموبيلات اخرين. voiture هذه client. Donc concernant le client, s'il y a des clients A par exemple avec 4-1, le nom Kamel, téléphone 06 et Mara, exemple d'insertion d'un client. Donc concernant l'adresse, on va prendre juste la ville D42 et Samir par exemple 06, voilà. Timara C33 Nassim 0 par exemple Rabat D444 Othman. Je pense TH avec S Othman, yak? TSS. TS comme ça, Othman, Oui. c'est ça. C'est bon. Oui. Voilà. Rabat, par exemple. Voilà un ensemble des informations. Pour la table louée, il fait l'ishkal pour la table, concernant la table louée. Pour remplir référence, c'est déjà automatique. Matricule, on va choisir un matricule qu'on a déjà dans la table voiture. Par exemple, je me rappelle de 11A et 4-1. Si le client qui a effectué la location, ou bien qui a loué cette voiture, par exemple, le client B, par exemple, A4 P2 B درت ليه جوج يعني A 11 B 42 voilà. La date de location le 12 نديرو واحد 5 ايام. حنا شحال نوصل le 27. Donc par exemple la date de location c'est le 20 le 27 5. 5 voilà 2020 par exemple. Il a pas accepté, invalide sur la ligne. Donc je pense كاين اشكال في la date نسبق 2020 هي الاولى. عاد التاريخ شحال قلنا 5 20 سي بون، لان خصني نسبق ليه هنايا على العام كيبقى على حساب. شوفوا نتوما كي داير عندكم لا دات لتحت. سي بون سي فوز افي حاليا بوحده استاذ. على حساب كل واحد. انا ما عنديش ديك لوبسيون. على حسب الفيرسيون. فوالا على حسب الفيرسيون. دونك ميثود دو بايمون باغ اكزومبل كاين اس بي اس، لو تي تي سي TTC par exemple نديرو المهم pour l'instant غير يعطي باتيان ندير par exemple 800 total nombre de jours 2 jours. واخا هو normalement le programme qui va calculer هاد le TTC suite le nombre de jours. Si on a هاد B42 je vois quelle voiture on parle B42 voilà c'est Dacia اللي هي ياش دايره 200 donc 200 pour 2 jours, c'est 400 normalement, c'est pas 800, 400. C'est bon? Donc 200 fois 2, c'est 400. Pour insérer une deuxième voiture, matricule par exemple, c'est qui?
سي بون مزيان. دونك هنا ندير باغ اكزومبل 2 بي 4 2 باغ اكزومبل، واحد نول داخله هنا. سي بون باغ سيين، شوف شو عندنا لي سيين هاد الدي باغ اكزومبل دي 4 4 4 4. Voilà. La date de location, supposons le 25. Commençons par là. 5 le 25. 10 par chèque. Total 600. Nombre de jours 3 jours par exemple. C'est bon, باقي المعلومات حتى تانسيريهم نتوما. يعني تتعمروا essayez de remplir votre base de données pour que l'affichage des requêtes soit clair. يعني يبان لكم ملي كتكون لا باز دوني عامره لي روكيت كيكونوا واضحين مزيان. سي بون. دونك المره الجايه ان شاء الله على بروشين ونكملوا هذا الشيء اللي بقى لينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مرحبا استاذ. الله وتفضلوا لي فريوسكم بزاف. شكرا استاذ. يلا الله يعطيكم الخير. الله يحفظك ويجزيك. سي بون ميسيو. داكور دونك على بروشين عثمان. prochaine. ان شاء الله سي لو ميركودي عندنا ديما نهار الاربعاء ميركودي 13 10 مع ان شاء الله 3 وقسمين ان شاء الله. عندنا ديما ساعه ونص أها. اللي كاين حتى من بعد راه سي بوسيبل بلي غادي